morning guys. So, paulit namin no. Amo na ang kuan dagat na to. Parting tinawa linaw kayo na among kung chikiting Stephanie, say hi. Hi. And then si wifey. Paulit namin guys. Kapoy na sige bugsay. Yan na, bugsay na. Robilin. Ikaw. Asa na pagkapadulong bugsay? Yun. Sulod namin dito guys. Blue, blue, green, green. Ang dagat. Dira may pasulod anang mangroves. Naapay mga balay behind anang mga mangroves guys ha. Dira. Yan. Tinaw kayong dagat guys. Daw tigas ma. Ha? Wala na, hindi ka bugsay. Yan, kasulod na dira guys oh. Tama to. Ang problema kung makasulod. Yan. Patay gini ron guys, gini kasulod ron. Ay. Balik bugsay, balik bugsay. Balik bugsay. Balik sige. Sige, bugsay ba? Patay yun guys. Good luck sa mga bakawan guys. Hawad kaya itong tour guide guys. Ayaw, napasulod mo na ka. Paano ba padulong? Ana, yan. Nakatalikod ko guys. Talimod ko asa ko. Bar, asa naman eh. Malibog ko, boy, nakatalikod. Okay.